Isaías 55, 6 en adelante. Isaiah 55, 6 through 9. Dice así la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaiah 55, 6 through 9 says like this: Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Let the wicked forsake their ways and the unrighteousness of their thoughts. Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them, and to our God, for he will freely pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are my ways, neither are our ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts are than your thoughts. So, note una vez más que Dios dice que el hombre deje su camino y deje sus pensamientos. And look at it one more time. It says, let the wicked forsake their ways and their thoughts. Es el versículo 7. That's verse 7. Mírenlo una vez más. Look at it one more time. Le está diciendo al hombre: deja tu camino y deja tus pensamientos. He's telling man, forsake your ways and your thoughts. Y vuélvete a Jehová. And turn to the Lord. Y luego en el versículo 9, él dice: porque mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. And he says, because my ways and my thoughts are higher than yours. Escuche, son los pensamientos y los caminos del hombre son inferiores. Listen, the ways and the thoughts of man are inferior. Y los de Dios son más altos. And God's are higher. Una de las ideas centrales y aparentemente obvias de este pasaje es amonestar al hombre a dejar su camino y su pensamiento impío por los caminos y pensamientos más altos y mejores de Dios. One of the central and seemingly obvious ideas of this passage is to admonish man to leave his ways and his wicked thoughts for the higher ways and thoughts of God. Amonesta a llegar a entender experiencialmente que elevarse espiritualmente y el entendimiento tiene que estar fundado en pensamientos más altos y mejores que los míos. Se tiene que entender que para ser mejor tengo que poner mis pensamientos debajo o sujetarlos a los pensamientos más altos de Dios. It admonishes to come to an understanding, or to understand experientially, that to rise spiritually and in understanding one must be founded on a higher and better thoughts than mine. It has to be understood that to be better, I have to bring my thoughts beneath, or to submit them to the highest thoughts. Entonces, si yo quiero elevarme, necesito unos pensamientos más altos. So if I want to rise, I need higher thoughts. Y para poder elevarme, los únicos pensamientos más altos son los de Dios. And to be able to rise up, the only higher thoughts are God's thoughts. Para hacer esto, yo tengo que renunciar a mis caminos y tengo que renunciar a mis pensamientos. And to do this, I have to renounce my thoughts and I have to renounce my ways. Yo no puedo aferrarme a mis caminos y a mis pensamientos y esperar elevarme. I can't hold on to my ways and my thoughts and expect to rise up.
Simplemente no sucede. It simply just doesn't happen. Ya habíamos aprendido que hablar lo que está en acuerdo con la sana doctrina de Dios, que entrar en acuerdo significa elevarse. Cuando hablo en este acuerdo y sé que no son mis palabras ni mis pensamientos, sino de Dios, entiendo que estoy elevando mis palabras, caminos y pensamientos. We have already learned that talking about what is in agreement with sound doctrine of God, that's entering into agreement, means to rise. When I speak in this agreement, I know that these are not my words or my thoughts, but God's. I understand that I'm elevating my words, my ways, and my thoughts. Al experimentar la elevación por hablar la sana doctrina de Dios, ahora estoy viviendo bajo sabiduría y entendimiento y vivo consciente que ya no debo devaluar mis palabras y mis pensamientos, sino elevarlos continuamente. As I experience elevation by speaking the sound doctrine of God, I now live under the wisdom and understanding and am aware that I should no longer lower my words and thoughts, but continually elevate them. Cuando usted empieza a usar las palabras de Dios, So when you begin to use God's words, usted se eleva. you elevate yourself. Es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. That is what God is telling us in His Word. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos. My ways and my thoughts are higher than yours. Entonces, si tú quieres elevarte, necesitas usar mis pensamientos, mis caminos y mis palabras. And so if you want to rise up or elevate, you have to use my ways, my thoughts, and my words. Entonces, una vez que hago esto, yo necesito continuar usando esas palabras de Dios para seguir elevándome. So when I do this, I need to continue to use God's ways and words so that I can keep elevating myself. El momento que yo empiece a usar palabras que no están a ese nivel o no son pensamientos de Dios, me empiezo a devaluar. The moment that I begin to use words or thoughts that are not at that level, I begin to lower myself. La razón que no nos arrodillamos a otros dioses, no nos arrodillamos ante ellos ni les servimos, no nos sometemos a ellos, es porque entendemos que sus pensamientos y caminos son inferiores, inútiles y más bajos que a los del Dios de la Biblia. Si llegáramos a hablar lo que ellos hablan y entramos en acuerdo con sus doctrinas y pensamientos, devaluaríamos los nuestros y a nuestra persona. Esto nos habla pues que nuestra obediencia a Dios está fundada en sabiduría y en entendimiento. The reason we don't submit to other gods, kneel before them, or serve them is because we understand that their thoughts and ways are inferior, useless, and lower than those of the God of the Bible. If we were to speak the way they speak and enter into agreement with their doctrines and thoughts, we would lower ours and our person. This, therefore, speaks to us that our obedience to God is founded on wisdom and understanding. Una de las cosas que quisiera que hoy aprendiera es que nuestra obediencia o la perspectiva que debemos de tener en cuanto a nuestra obediencia es que es una elevada, porque entendemos que está fundada en un pensamiento más alto y mucho mejor que el nuestro. O sea, no obedecemos motivados por un sentimiento de miedo a no ser castigados. Nuestra obediencia está fundada en sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual, reverencia y relación con Dios. One of the things that I would like for you to learn today, or that you would get this perspective, that we have an elevated perspective of obedience to God because we understand that it is founded on higher thinking that's better than ours. We don't obey motivated by fear to not be punished. Our obedience is founded on wisdom, understanding, spiritual intelligence, relevance,
and relationship. Obedezco porque tengo sabiduría. I obey because I have wisdom. Obedezco porque tengo el entendimiento de Dios. I obey because I have God's understanding. Romanos 10, 1 al 3 es un ejemplo de lo que sucede cuando el pensamiento es inferior al de Dios. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romans 10, 1-3 is an example of what happens when thoughts are inferior to God's. And it says, brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Si yo trato mi obediencia a Dios y la uso como con un filtro de emoción, voy a batallar para obedecer. If I bring and use my obedience to God in a form of emotion, I'm going to struggle. Porque las emociones cambian. Because emotions change. Entonces a veces voy a sentir obedecer y a veces voy a sentir no obedecer. So sometimes I'm going to feel like obeying and sometimes I'm going to feel like not obeying. Y la obediencia a Dios está fundada en sabiduría de Dios. And obedience to God is founded on God's wisdom, no en emoción. not on emotion. Aquí Pablo está describiendo a los de Israel diciendo que tienen un celo por las cosas de Dios, dice, pero no conforme a ciencia. Here, Paul is saying that the Israelites have a zeal for God, but it is not based on knowledge. Y tener celo por las cosas de Dios es una emoción fuerte. And to have zeal for God is a strong emotion. Sobrellevante. It overcomes, it overtakes you. Pero cuando nada más está limitada a ser un arranque, si me permite, de celo y no hay ciencia, es la emoción la que está dominando. And when it's only limited to being a rev of emotion and not founded on wisdom, it is not good. El religioso demuestra lo que cree es celo y pasión por las cosas de Dios, pero no porque no lo tienen conforme a la sabiduría de Dios. Su celo es un berrinche de pura emoción y no uno fundado en la inteligencia espiritual de Dios. The religious demonstrate what they believe is zeal and passion for the things of God, but because they don't have it according to the wisdom of God, their zeal is reduced to a tantrum or raw emotion and not one founded on God's spiritual intelligence. Ahora ya estoy hablando en general de todo el religioso, And now I'm speaking in general of all the religious, de aquel que no piensa con el pensamiento de Dios, of he who does not think with God's thought, sino que se deja llevar por sus emociones. but they let themselves be carried by their emotions. Entonces, porque el religioso no somete su pensamiento al de Dios, se mantiene emocionalmente inepto para obedecer y hacer la justicia de Dios. So, because the religious does not submit his thoughts to God, he remains emotionally unfit to obey and do God's righteousness. Entonces una persona puede tener mucha pasión, pero no hace lo correcto, no hace la justicia de Dios, porque le está faltando el aspecto de la sabiduría de Dios. And a person can have a lot of passion, but they will not do what is just, what is right, because they don't have wisdom. El religioso emocional prefiere vivir en una condición espiritual más baja que abandonar sus pensamientos y caminos. The emotionally religious person
would rather live in a lower spiritual condition than to abandon their ways and thoughts. Ahora, Dios quiere usar toda la energía de esa emoción, Now, God wants to use all the energy of that emotion, pero la usa con su sabiduría. but He uses it with His wisdom. Nosotros tenemos que tener esa sabiduría para que cuando Dios quiera usarnos junto con esa pasión, lo vamos a hacer de una forma sabia. And we have to have wisdom so that when God wants to use the energy of that emotion, we can do it in a wise way. El celo por las cosas de Dios ejercido en la sabiduría de Dios es una fuerza protectora de la justicia y santidad de Dios. Y porque es producto de la sabiduría de Dios, Dios lo manifiesta en sus escogidos para que protejan lo correcto. Zeal for the things of God, exercised in the wisdom of God, is a protective force of God's righteousness and holiness. And because it is the product of God's wisdom, God manifests it in His elect to protect righteousness. Fue dentro de este marco de inteligencia espiritual que Jesús fue consumido por el celo de Dios para sacar fuera a los ladrones y a los negociantes de la casa de Dios. No fue un evento emocional que tuvo Jesús. It was within this framework of spiritual intelligence that Jesus was consumed by God's zeal to throw out the thieves and the money changers from the house of God. It wasn't an emotional event that Jesus had. Ahora capte que la Biblia dice que el celo es de Dios. Now capture that the Bible says zeal is God's. El celo no es del hombre. Zeal is not man's. El celo le pertenece a Dios. Zeal belongs to God. Quien movió en ese momento a Jesús a sacar fuera a los ladrones y a los negociantes fue el celo de Dios. What moved Jesus to throw out the thieves and the money changers was the zeal of God. Dice que el celo de Dios lo consumió, lo agarró. It says that the zeal of God consumed him, it came over him. Pero lo que sucede con el religioso es que él o ella dice que yo tengo celo por las cosas de Dios. But what the religious person says is that I have zeal for the things of God. Y cuando actúan en ese celo, lo están haciendo con sus pensamientos y no con los de Dios. And when they act in that zeal, they are doing it with their thoughts and not God's. O sea, estar bajo el pensamiento de Dios es estar bajo el control de Dios. So to be under God's thought is to be under God's control. Y si yo uso mis pensamientos, entonces yo estoy en control. And if I use my thoughts, then I'm in control. Y voy a sentir lo que piense. And I'm going to feel what I think. Incluso me puedo confundir que porque lo estoy sintiendo tan fuerte es Dios y no son mis pensamientos. And I can even confuse myself because I'm feeling it so strongly that it's God, but it's not. It's my emotions. La sabiduría de Dios entonces es para ayudarte a discernir y poner rienda a lo que estás sintiendo para que no te vayas a extremos y para que tu aspecto emocional y todos tus sentidos sea dirigido por la sabiduría de Dios. God's wisdom is to help you discern and to put a rein to what are your feelings so that you don't go to extremes, so that your emotional aspect of all your senses may be directed by the wisdom of God. El hecho que Jesús hizo un látigo The fact that Jesus made a whip y le empezó a pegar a los ladrones y a estos mercaderes and he began to hit these merchandisers and money changers. no era un extremo, It wasn't an extreme. era celo de Dios. It was zeal of God. No fue un arranque emocional, It wasn't an emotional rage. era celo de Dios. It was zeal of God. Indica el grado a donde puede llegar el ser humano cuando se opera bajo pensamientos inferiores
Es advertido por Jesús en Juan 16, 2 al 3, donde dice: llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. A classic paradigm that indicates the degree to which human beings can go when operating with inferior thoughts is warned by Jesus in John 16:2-3, where it says, "The time is coming when anyone who kills you will think they are offering a sacrifice to God. They will do such things because they have not known the Father or me." Jesús está escribiendo a una persona emocional y religiosamente inestable por no tener el filtro o el freno de un pensamiento más alto que él mismo. Jesus is describing an emotional and religiously unstable person for not having the filter or restriction of a higher thought than his. Cuando dice Jesús que esta persona pensará que le está haciendo un servicio a Dios, quiere decir que la persona forma sus propias opiniones. Esto es lo que el griego implica. Cuando dice pensará que está haciendo un servicio a Dios, esa palabra, ese término pensará significa que forma sus propias opiniones. Y en relación a Dios, la opinión personal siempre son pensamientos inferiores y no los altos de Dios. When Jesus says that this person will think that he is doing a service to God, it means that this person forms his own opinions. This is what the Greek indicates when it says that he thinks he is doing a service to God. And in relation to God, personal opinion is always inferior and not higher thoughts of God. Permítame repetirle esa parte una vez más. Allow me to repeat that part one more time. Su opinión personal en relación a Dios son pensamientos inferiores. Your personal opinion in relation to God are inferior thoughts. Yo personalmente, I personally yo no recibo argumentos culturales, don't receive cultural arguments. no recibo argumentos tradicionales, I don't receive traditional arguments, sociales o políticos. social or political. Si no me van a hablar con el pensamiento de Dios, no tiene nada que decirme. If you are not going to speak to me with God's thoughts, you have nothing to say to me. Estoy hablando especialmente cuando se trata de hablar algo de Dios. I'm speaking specifically and especially when we're talking about something of God. Hoy en día hay mucha opinión personal Nowadays, there's several or too much personal opinion. y no hay pensamientos más altos de Dios. And there are no higher thoughts of God. Entonces, si usted va a mantenerse elevado al pensamiento de Dios, So if you're going to maintain yourself elevated to God's thoughts, usted ya no puede permitirse que le hablen o le presenten pensamientos o palabras inferiores. you can no longer allow yourself to be presented with lower thoughts, words, and emotions. Repito, estoy hablando en relación a las cosas de Dios. And I repeat, I'm speaking in relation to the things of God. Dile a alguien enseguida, necesitas tener pensamientos más altos. Tell someone next to you have to have higher thoughts. Permítame repetir aquí una vez más. La razón que no nos sometemos y no le servimos a otros dioses es porque sus pensamientos son inferiores. Let me repeat it to you one more time. The reason why we don't submit and serve other gods is because their thoughts are inferior. Hoy por la persona que oramos me dijo, Today, the person we prayed for told me. estuve ahí en el servicio, I was there in the service. estuve en ese lugar por primera vez I was in that place for the first time. y escuché como un rezo que lo repitieron como 40 veces. And I heard how they repeated about 40 times this one prayer. Y se me hizo raro. And it was weird to me. Y es que chocó con su espíritu. And it's because it crashed or clashed with his spirit. Porque ella tiene pensamientos más altos. Because he already has higher thoughts. Y si él entra a repetir este rezo, And if he enters into repeating this prayer, devalúa sus pensamientos y sus palabras. he lowers his thoughts and his words. ¿Sí? Yes?
tienes que tener pensamientos más altos. You have to have higher thoughts. Mire lo que hace Satanás Look at what Satan does. cuando te permites tener pensamientos inferiores. When you allow yourself to have lower thoughts. El 15 de abril en Tailandia encontraron en su casa el cuerpo decapitado de un monje budista. El monje se decapitó motivado por alabar o agradar a Buda, y con una guillotina que él construyó se decapitó con la esperanza de reencarnarse como un ser espiritual superior en la siguiente vida. On April 15th in Thailand, they found at his home the decapitated body of a Buddhist monk. The monk beheaded himself as a praise motivated to Buddha with a guillotine that he built. The monk beheaded himself in the hope that he would be reincarnated as a higher spiritual being in the next life. Él pensó esto. He thought this. La Oficina Nacional de Budismo externó su desacuerdo sobre el hecho, pero uno de sus seguidores dijo, cumplió su objetivo y alcanzó la iluminación. The National Office of Buddhism has said that the practice was not being encouraged in the religion, but one of the monk's followers said he fulfilled his goal and attained enlightenment. Y otro vocero de la Oficina Nacional de Budismo declaró que las acciones de este monje no eran compatibles con las enseñanzas budistas y enfatizó que no debía verse como un ejemplo. A spokesman for the National Office of Buddhism stated that the monk's actions were not compatible with Buddhist teachings and emphasized that it should not be seen as an example. Este monje tenía 5 años preparándose para ese día. This monk had 5 days preparing himself for that day. Tú vas a terminar haciendo lo que piensas. You're going to end up doing what you think. Te tomen 2 años, 3 años, 5 años. Whether it take you 2 years, 3 years, 5 years. Si no dejas de pensar en ello, lo vas a hacer. If you don't stop thinking about it, you will do it. Si no elevas tus pensamientos, si tus pensamientos no son más altos, If you don't elevate your thoughts, if your thoughts aren't higher, tú vas a terminar haciendo todos los pensamientos inferiores que tú te permites. you're going to end up acting on all the inferior thoughts that you allowed yourself. Tienes que considerar seriamente lo que pensamientos inferiores producen. Es muy probable que ya tienes una muy buena referencia experiencial de lo que tus pensamientos han creado y con los que quizás ahora mismo estás batallando. You have to seriously consider what inferior thoughts may produce. It is very likely that you already have a very good experiential reference of what your thoughts have created, and or the thoughts that you are struggling with right now. Todo lo que nosotros pensemos hacer debemos pensarlo con los pensamientos altos de Dios y no con los nuestros o con nuestras opiniones. Everything we plan on doing, we must think it through with God's higher thoughts and not with our own based on our opinions. Necesitamos la sabiduría de Dios para identificar si nos estamos operando en la pasión de una emoción para hacer las cosas con inteligencia espiritual. We need God's wisdom to identify whether we're being driven by the passion of an emotion so that we can do things with spiritual intelligence. O sea, si identifico que lo que estoy haciendo es algo más emocional y se trata de las cosas de Dios, necesito pararla para hacerlo con inteligencia espiritual. So if I identify that I'm doing something more by emotion in regards to the things of God, I need to stop myself and do it with spiritual intelligence. Tienes que llegar a un punto, un momento en tu vida donde tú realmente debes creer lo que dices creer. You have to reach a point or come to a time where you believe what you say. Quizás esos momentos donde alguien te habla y te dice algo
y tú sabes que están hablando de una base de pensamiento inferior. Perhaps in those moments when someone is speaking to you and you know that they're speaking to you from that basis of an inferior thought. No estoy hablando de altivez y no estoy hablando de arrogancia. I'm not speaking of haughtiness and I'm not speaking of arrogance. Estoy hablando que te conviertes en una persona que realmente cree lo que dice creer. I'm talking about you becoming a person that truly believes what they say. Y que tú vas a ver a la otra persona con ojos penetrantes quizá, porque sabes que te está hablando de una base de pensamiento inferior y tus pensamientos son los de Dios, más elevados. I'm talking about that you might be looking at someone with a penetrating sight because you know that they're speaking to you from an inferior base than of your higher thoughts. Si tú hablas como ellos y ellos no hablan como tú, tus pensamientos todavía andan acá abajo. If you speak like them and they don't speak like you, your thoughts are still down here. Dile a alguien ahí enseguida, elévate. Tell someone next to you, elevate yourself. Tú puedes platicar con alguien y escucharlo. You can talk to someone and listen to them. Y dejar que digan lo que quieran decir o expresar. And let them say what they want to say or express. Y si está en acuerdo con el pensamiento alto de Dios, tú puedes contestar en ese mismo nivel. And if it is an agreement with God's higher thought, you can answer at that level. Y si no, entonces tú puedes decir, no, permíteme decirte más exactamente lo que es. And if not, you can tell them, no, allow me to tell you more exactly what it is. Quizás te van a rechazar, quizás se van a burlar de ti, quizás ya no van a querer platicar contigo, pero tú tienes que decidir que te vas a quedar en ese nivel de Dios y no te vas a bajar. Perhaps they can reject you, they can make fun of you, they won't want to speak with you anymore, but you have to decide that you are going to remain at that high level of God. Estaba en el gimnasio ayer y vi a un muchacho con una camiseta roja que decía al frente, Dios guarda mis espaldas. I was at the gym last night and I saw a young man with a red shirt that said, God watches my back. Y dije, ahorita me lo voy a acercar y le voy a hacer un par de preguntas. And right now I said, right now I'm going to go close to him and I'm going to ask him some questions. Y él estaba haciendo su ejercicio And he was doing his exercise, y en el momento no lo quise interrumpir. and at the moment I didn't want to interrupt him. Al final de cuentas se me perdió, ya no lo vi. At the end of it all, I lost sight of him. I couldn't find him. Pero yo tenía toda la intención, me le iba a acercar y le iba a decir, te quería preguntar algo de tu camiseta. But I had all the intention of going and telling him, I saw your shirt and I want to ask you something. ¿Crees lo que está en tu camiseta? Do you believe what's on your shirt? Y si me dice que sí, mi siguiente pregunta era, ¿por qué lo crees? And if he tells me yes, my next question would be, why do you believe it? Y luego iba a dejar que me dijera. And then I was going to let him tell me. Y luego mi tercera pregunta iba a ser, ¿y por qué crees que tú estás calificado para dar ese mensaje? And then my third question was going to be, what makes you believe that you're qualified to give that message? ¿Dios te dijo que Él tiene tus espaldas? Did God tell you He's got your back?
Alguien con un pensamiento elevado va a saber qué decir. Someone with a higher, elevated thought will know what to say. Ahora, yo lo iba a desafiar. Now, I was going to challenge him. Al final le iba a decir que yo soy pastor. At the end, I was going to tell him that I'm a pastor. Y esperaba felicitarlo por sus respuestas, And I was expecting to congratulate him because of his answers, si eran las correctas. if they were the correct ones. Y si no, a lo mejor le diría, no te pongas la camiseta. And if not, I would tell him, don't put that shirt on. Con esa cara no te la pongas. Not with that face, don't put it on. Ay, pastor. Oh, pastor. No se ponga una camiseta. Y usted no tiene la vida ni la cara para demostrarlo. Don't wear a shirt where you don't have the life or the face to show it, Especialmente si se trata de Dios. especially if it's of God. Y yo lo voy a hacer con otra gente. And I'm going to do it with other people. ¿Por qué traes ese tatuaje? Why do you have that tattoo? ¿Qué te califica para ponerte ese tatuaje? What qualifies you to put on that tattoo? Los que se tatúan la muerte. Those who tattoo death on themselves. ¿Has matado a alguien? Have you killed someone? ¿Con qué cara te pones ese tatuaje? With which face do you put on that tattoo? If you're gonna wear it, you gotta have the reputation. Si la vas a usar, tienes que tener la reputación. Yo no sé si usted ha visto a los motociclistas, a los bikers, I don't know if you've seen the bikers. y ellos en su chaleco traen parches, And on their jackets, they have patches, diferentes parches. different patches. Cada parche se lo tienen que ganar. Each patch, they have to earn it. No pueden ir a la tienda y comprarlo y ponérselo. They can't go to the store, buy it, and put it on. Lo tienen que autorizar que él puede ponerse ese parche. They have to authorize him so that he can wear that patch. Tenemos que estar a ese nivel de pensamiento. We need to be at that level of thought. Con esto cierro. La palabra de Dios es clara al decir que Satanás buscará extraviar nuestros sentidos de la fidelidad a Dios. And with this, I'll close. The Word of God is clear in saying that Satan will seek to lead astray our senses from the sincere and pure devotion to Christ. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento y buena intención a la obediencia a Cristo antes de entrar en acción. We must take captive all thoughts and good intentions to the obedience of Christ before we spring into any kind of action. Porque a lo mejor estoy por hacer algo emocional pensando que es espiritual Because perhaps I'm about to do something emotional thinking that it's spiritual. y no es espiritual. And it's not spiritual. Antes que ayude a alguien, antes que proteja a alguien, antes que se dé el permiso de soltar su celo por algo, asegúrese que lo está haciendo libre de todo pensamiento inferior, cultural, intelectual, social, político y opinión personal antes de hacer algo. Before you help someone, before you protect anyone, before you allow yourself to let loose the zeal for something, you have to make sure that you are doing it free from any inferior thoughts, no cultural, intellectual, social, political, or personal opinions. Para que mis actos sean altos, para que mis pensamientos sean los de Dios y mis caminos los de Dios, tengo que identificar y despojarme de toda emoción que proviene de pensamientos inferiores. So that my actions are higher, for my thoughts to be those of God, and my ways to be every emotion that comes from inferior thoughts. Para poder sacar
a los ladrones y mercaderes de la casa de Dios, mi celo tiene que estar fundado en la sabiduría de Dios y no en el poder de mis emociones. In order to remove thieves and money changers from the house of God, my zeal must be founded on the wisdom of God and not in the power of my emotions. Años atrás nos habló una hermana porque tenía que tomar una decisión Years ago, a sister had called us because she had to make a decision, y ella estaba batallando con el cáncer and she was struggling with cancer. y le estaban diciendo que el medicamento que le estaban dando ya no tenía efecto, And they were telling her that the medication she was taking was not being effective. que le podían dar uno más fuerte, pero este otro la podría matar. That they could give her a stronger one, but that this other one could kill her. Su cuerpo no lo iba a aguantar. Her body was not going to withstand it. Y nos invitó a su casa y comimos y luego nos compartió sobre esta decisión que tenía que hacer. And she invited us, we ate, and she shared with us about this decision she had to make. Nosotros no sabíamos que ella iba a compartir esto. We didn't know that she was going to share that. Y dice, y yo ya tengo que tomar una decisión. And she says, I already have to make a decision. Entonces el medicamento que estoy tomando ya no me hace efecto. So the medication that I'm taking is no longer effective. O si no lo tomo, puedo morir. And if I don't take it, I can die. Si tomo el otro, posiblemente también de todos modos me puede matar porque es muy fuerte. If I take the other one, I could possibly still die because it's too strong. Y luego me pregunta, And then she asks me, ¿qué le dice Dios a usted que debo hacer? what does God tell you I should do? Y le dije, vamos a orar. And I told her, let's pray. Y oramos. And we prayed. Yo necesito un pensamiento más alto que el de ella, que el mío y que la pastora. I need a higher thought than hers, than mine, and than the pastor's, my wife. Cuando terminamos la oración, el Señor me dio un pensamiento más alto. When we finished the prayer, the Lord gave me a higher thought. Y le dije, no se tome ninguna. And I told her, don't take any. Esto fue años atrás. This was years ago. De que yo sepa hasta la fecha, está viva That I know to this date she is alive todavía. still. Esto es lo que necesitamos. This is what we need. Pensamientos más altos, Higher thoughts. los de Dios. God's. Él ya dijo, tus pensamientos y tus caminos no son los míos. He already said, your ways and your thoughts are not mine. Los míos están mucho más altos que los tuyos. Mine are much higher than yours. Deja tus caminos y deja tus pensamientos y elévate a los míos. Forsake your ways and your thoughts and elevate to mine. Cuando usted haga eso, When you do that, usted va a ver cosas más elevadas suceder en su vida. you are going to see more elevated things happen in your life. No importa lo que le diga su cuerpo, It doesn't matter what your body tells you. no devalúe su pensamiento, tenga este. Do not lower your thought. Have this one. No importa lo que esté pasando en el mundo, It doesn't matter what is happening in the world. no devalúe su pensamiento. Do not lower your thought. No tenga pensamientos inferiores. Don't have inferior thoughts. No importa lo que esté pasando en su cuerpo, It doesn't matter what is happening in your body. no se permita pensamientos inferiores. Do not allow yourself inferior thoughts. El Señor Jesús derrotó a Satanás con pensamientos más altos. The Lord Jesus defeated Satan with higher thoughts. Bajo la presión
de hambre. under the oppression of hunger, 40 días sin comer. 40 days without eating. Y tenía el poder para convertir una piedra en pan. And he had the power to turn a rock into bread. Pero porque le contesta con sabiduría de lo alto, But because he answers him with wisdom from on high, él puede detener la emoción he can stop the emotion y contestarle con un pensamiento de Dios and answer him with a thought of God que derrota al enemigo. that defeats the enemy. Piense así. Think like that. Aquí está. It's right here. Amén. No tenga pensamientos inferiores. Don't have inferior thoughts. No es la cosa más fácil. It's not the easiest thing Porque sus emociones le van a querer empujar a pensar lo contrario. because your emotions are going to want to push you to think the opposite. Lleve toda emoción cautiva a la obediencia a Cristo. Take every thought captive to the obedience of Christ. No le tenga miedo al COVID. Don't fear COVID. Si Dios hubiera querido que usted ya se fuera, ya se hubiera ido. If God would have wanted you to leave, you would have already left Con un piquete de hormiga. with a ant's bite. Pensamientos más altos. Higher thoughts. Amén. No tenga temor. En el Don't nombre de fear. Jesús. In the name of Jesus. Den un aplauso al Señor. Praise the Lord. Amén. Dios les bendiga. God bless you.